नमस्कार. आम्ही आजकाल जायत्या व्हिडिओसान इंटरनेटार पळयलां आसतलें की टुरिझम गोंयान जो टुरिझम आसा तो घटत गेल्लो आसा, कमी जायत गेल्लो आसा. हाचे फाटलें कारण कितें काय हाचेर आमी चर्चा करपाक आयज ही कार्यावळ घेतिल्ली आसा. तर आमच्या वांगडा श्री मिलिंद प्रभू आसा आनी तांच्यांनी हेचेर स्टडी करून आयज आमी ह्या विशयाचेर उलोवप करतलीं. नमस्कार सर. तुम्ही जायत्या व्हिडिओनी पळयलाच आसतलें की टुरिझम ह्या वर्सा खूप घटत गेल्लो आसा. तर हाचें एक्चुअल कारण कितें जावंक शकता, कितें रिजन आसतलें? थँक्यू स्वरा. आय थिंक हेचें कारण म्हणल्यार जशे आमी व्हिडिओज पळयता त्या व्हिडिओचेर सांगता की टुरिझम सामकेंच डिक्लायन जाला, गोंयान सगळेंच एक्सपेन्सिव्ह जाला. आतां कारण म्हणल्यार खऱ्यांनीच ह्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसूं शकता किंवा हो एक अजेंडा म्हणून असो चलोवन एक जे सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर कॅम्पेन चल्ल्या त्या कॅम्पेना थ्रू लोकां मदीं हेचो एक इम्पॅक्ट जाला. आनी बट एंड रिजल्ट इज आमकां पळोवपाक स्टेक होल्डर सांगता की ह्या वर्सा टुरिझम कमी आशिल्लें, whether it is local crowd or whether it is international crowd coming in. टुरिझम कमी आशिल्लें हें खरें. आतां खऱ्या रिजना खातीर जालें काय अजेंडा चलोवन लोकां मदीं एक इम्प्रेशन क्रिएट करून हें कमी जालें. दिस इज अ क्वेश्चन टू बी डिबेटेड अपॉन. सो तुमकां अशें दिसता की हे सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर त्यांच्या अजेंडा खातीर हे सगळें जाल्लें आसा? पळय, काही गजाली अश्यो आसा. इफ यू लुक एट प्री कोविड इन 2019 we had 9 lakh plus tourists coming into Goa, but if you look at current situation, it is almost 50% of the figure that we had in 2019. So this is not because of social media influencers. Every social media influencer was buzzing with saying that yes, Goa is better, Goa is a jewel in the crown for India, but tourism has decreased. So I wouldn't say social media influencer is the only reason why the tourism has been decreasing. But however, lot of domestic tourists that were coming in post the COVID, tourism definitely this year, as per the stakeholders, what they are saying, the footfalls have considerably decreased this year. सो रेदर दॅन दीस आनी कितें रिजन्स आसपाक शकता टुरिझम घटपाक, कमी जावपाक? पळय, टुरिझम कमी जालें किंवा चड जालें हेचो माप कितें? प्रत्येक स्टेटीचो किंवा प्रत्येक टुरिझम डेस्टिनेशनाचो एक कॅपॅसिटी आसता की अमकेच टुरिस्ट ती स्टेट किंवा एक लोकेशन, टुरिस्ट लोकेशन ते घेवं शकता. गोंयचें टुरिझम जें आसा हें फॉरेन टुरिस्टाचें फेवरेट डेस्टिनेशन हें कमी कित्याक जालां हें आमी समजून घेवपाक जाय. पोस्ट कोविड गर्दी खूब जाली, गोंयान टुरिस्ट भरपूर आयले, पण फॉरेन टुरिस्ट देंवत गेले. कित्याक फॉरेन टुरिस्टांक गोवा हो एक एक्सपिरियन्शियल टुरिझम डेस्टिनेशन, एक शांत असो जागो ज्या जाग्यार ते येवं शकता, बीचीस एन्जॉय करूं शकता, नेचर एन्जॉय करूं शकता, गोंयचो वेदर एन्जॉय करूं शकता. पण ह्यो गोश्टी जेन्ना गर्देन जाता तेन्ना एक एक्सपिरियन्स तांचो वेगळो जाता. तेज्या खातीर फॉरेन टुरिझम हे डिक्लायन जायत आशिल्लें पयलींच्यान पोस्ट कोविड. आतां हेका सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर रिस्पॉन्सिबल आसा अशें तूं म्हणूं शकना. दिस इज टोटली डिपेंडंट ऑन द एक्सपिरियन्स ऑफ द टुरिस्ट. वाय गोवा वॉज बजिंग फॉर टुरिझम हो डिक्रीज जाला. आतां कितले टुरिझम गोंय घेवं शकता, कितलो प्रेशर आमी गोंयच्या रिसोर्सिसाचेर घालूं शकता, लँड रिसोर्सीस बेसिकली. गोवा इज अ स्मॉल स्टेट न्ही. यू मीन लिमिटेशन. सो कितलो तूं तेचेर प्रेशर घालूं शकता. इनफॅक्ट इफ यू लुक एट केरला, जर केरला इज ब्रँडेड एज गॉड्स ओन कंट्री. So this was a systematic campaign that was run by a select group of officials,
आणि तांच्यांनी दे बॉट केरला फ्रॉम अ $50 पर नाईट डेस्टिनेशन टू अ $500 पर नाईट डेस्टिनेशन. नाव this in fact is possibly an opportunity for Goa to brand itself as a high net worth destination, tourist destination. जेणे करून गोयच्या जे रिसोर्सिसाचेर प्रेशर कमी जातलो. गोयचे जे लोकल्स आसा तांकांय जेन्ना टुरिस्ट हिसपा भायर वाडटा तेन्ना गोयच्या लोकल्सांकूय त्रास जाता. सो ही एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा गोंयांत की टू ब्रँड इट एज अ हाय नेट वर्थ हाय व्हॅल्यू डेस्टिनेशन. सो पर नाईट जो व्हॅल्यू आसा प्रत्येक डेस्टिनेशनाचो तो अजून वाडोवचो. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स आज कंप्लेन करता की व्हॅल्यू वाडला. ऑफकोर्स येस, व्हॅल्यू वाडला आसतलो, वाय नॉट. फ्लायट तिकेट्स इन्क्रीज जातात जेन्ना डिमांड चड आसता, सप्लाय कमी आसता, तेन्ना प्रत्येक गजालीचो व्हॅल्यू हो वाडटलोच. येस. सो गोंय हे फक्त लायक रीच लोकां खातीर आसा काय कॉमन लोक सुद्दां हांगा येवपाक एन्जॉय करपाक शकता? सगळ्यात पयलीं हांव एज अ गोंयकार हांव कितें पळयतलो की गोंयचो आमचो रेव्हेन्यू कसो वाडटलो, बरोबर, आनी गोंयच्या लोकांचो रेव्हेन्यू कसो वाडटलो. फाल्यां सकाळी आय डोंट क्रिटिसायज, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया इज माय ओन कंट्री, बट फाल्यां सकाळी जर 15-20 लोक एका गाडयेनी भरून येता, स्वताचो स्टोव, गॅस स्टोव सगळो घेवन येता, खंय तरी वाटेर बसून रांदतात, बिचार वचून न्हिदतात, थंय वचून, ह्याचो स्टेटीक बेनिफीट कितें? आनी असो जर फुटफॉल जाता जाल्यार असो फुटफॉल जर कमी जाला जाल्यार आर वी रियली वरीड अबाउट इट? वी शूड नॉट बी वरीड अबाउट इट. कारण अशें करून जर फुटफॉल, अशा लोकांचो फुटफॉल कमी जाता, हांव इंडियानूय म्हणना किंवा हांव फॉरेन टुरिस्टूय म्हणना, पूण जो टुरिस्ट गोंयांत येता तो टुरिस्ट जर स्पेंड करना जाल्यार एज अ गोंयकार that he will be my last preference, irrespective of from which country the person is. ओके. सो दिस टायम तुमकां कशें कितें दिसता की वॉट टायप ऑफ टुरिस्ट आर गेटिंग लेस इन गोवा? म्हणजे कसले टुरिस्ट येयल्ले आनी कसो म्हणजे कमी कशे जाले टुरिस्ट, आनी वॉट टायप ऑफ टुरिस्ट आर लेस दिस टायम? हे हांव अजुनूय सांगू शकना कित्याक म्हजे कडेन ह्याचो पूर्ण डेटा म्हजे कडेन ना. पण जशे स्टेक होल्डरा कडेन हांव उलयलां त्या प्रमाणे स्पेंड करपी टुरिस्ट कमी आशिल्ले, जे स्टेक होल्डर म्हणटा. थोडे कडेन अशी चर्चा चालू आसा की खऱ्यांनीच बिचांचेर किंवा हेचेर गर्दी कमी आशिल्ली. आतां 31st नायट तूं पळयत जाल्यार सगळे बीच ऑलमोस्ट फूल भरल्या, बट अदरवायज तूं पळोवपाक वचत जाल्यार काही इडियम फेस्टिवलूय जाली, तातूंय अशे लोक म्हणटात की क्रावड कमी आशिल्लो कंपेर्ड टू लास्ट इयर. आतां खंयचे टुरिस्ट जाले कमी जाले हे एक्झॅक्ट म्हजे कडेन ह्याचो डेटा ना, बट वन थिंग इज फॉर शुअर, जो फुटफॉल कमी जाला भितर गोंयचो जो एक्सपिरियन्स आसा हो आनीक एक्सपिरियन्स एनहान्स जातलो. दिस इज बिकॉज दिस इज गोवा, दिस इज वॉट वी एक्चुअली वॉन्ट. अँड वन मोर थिंग, जो टुरिस्ट आमी म्हणटा हांगा येवन जे लोक कंप्लेन करता, जेन्ना हांव खंयच्याय टुरिस्ट डेस्टिनेशनार वता तेन्ना आजकाल मॅक्सिमम जे लोक आसा, ऑलमोस्ट सगळेच म्हणत, हे हॉटेल धरून, फ्लायट तिकेट धरून हे सगळेच पयलींच ऑनलायन बूक करता. चडशे जाण हांगा येवन त्या जाग्यार वचून हांव कितें तरी बूक करतलो, हे दीस आज गेले. जेन्ना एक मनीस गोंयांत येता तेन्ना ताका गोंयचो एक्सपिरियन्स खबर आसता. तो ऑलरेडी प्री बूक करून येता, नोईंग द प्राइस ऑफ द फ्लायट तिकेट्स, नोईंग द प्राइस ऑफ द हॉटेल. तो बूक करूनच येता. ही कॅन एफोर्ड इट, दॅट इज वाय ही इज कमिंग हियर. आणि जर लोकांक खबर आसा की प्रायसीस वाडल्या किंवा भायले डेस्टिनेशन व्हिएतनाम किंवा अदर साऊथ एशियन कंट्रीजाचे जर पर नाईट प्राइस कमी आसा, हें ताका पयलींच खबर आसा न्ही. सो वाय इज ही स्टील कमिंग टू गोवा? So my question is, those who know the pricing, which has been similar for many years now, they already know this is a situation, and they have already decided to come to Goa, and they can afford the pricing. प्राइसिंग हो प्रश्न करताच. दुसरो प्रश्न सेफ्टीचेर देखून करता. सो सेफ्टी आनी सेक्युरिटी कशी आसा गोंयची? गोंयची जर नॅशनल रँकिंग सुद्धा पळयत
जाल्यार गोंयचो क्रायम डिटेक्शन रेट धरलो किंवा आनी कितेंय धरलें जाल्यार गोवा इज फार अहेड इन टर्म्स ऑफ प्रोवायडींग सेफ्टी टू द टुरिस्ट. मागीर आमी म्हणटा गोंयचे टॅक्सी प्रायसीस आर हायर. येस. बरोबर, नो डाऊट, गोवा टॅक्सी प्रायसीस आर हायर, बट गोवा इज अ ट्रॅव्हल अँड टुरिस्ट डेस्टिनेशन. यू हॅव टू कंप्लेन अबाउट सेफ्टी. आतां आमी कितले फावट आमकां आयकुपाक येता की गोंयचे कोण तरी टॅक्सी ड्रायव्हर रेप केसीन खंयच्याय इन्वॉल्व जालो किंवा खंयच्याय एक महिले बरोबर मिसबिहेव केलो. हें आमकां केन्नाच आयकुपाक येना. Goans are very safe. Goans are absolutely the people with the best hospitality. So गोंयांत सेफ्टी आसा, पण त्याच बरोबर जेन्ना एकाच राती जशें न्यू इयर रात जाली किंवा 1 तारखेक ह्या टायमार ड्युरींग द न्यू इयर टायम लाखांनी टुरिस्ट एकाच बरोबर येता, तेन्ना गोंयच्या स्टेटीर प्रेशर हो येताच. एम्ब्युलन्साक प्रेशर आसता, कित्याक लोक पिता आनी खंय वचून पडटा, एक्सिडेंट जाता. एम्ब्युलन्स सर्वीस त्या टायमार बिजी आसता, पुलीस सर्वीस कोणाक प्रोटेक्शन दिवपाक बिजी आसता. आनी हे जर येता ते टुरिस्ट स्पेंड करना जाल्यार स्टेट तरी कशी एफर्ट करतली की सगळ्यांक त्या लेवलची सर्वीस दिवपाक. सो जेन्ना इनफ्लो एकाच टायमार चड जाता त्या टायमार काही इश्यूज जाता. काही टायमार आमी आयकता की मातशी एम्ब्युलन्स डिले जाली. बट इफ यू कंपेर्ड हेच वॉज क्राउड आनी खंयच्या जाग्यार वचत जाल्यार इफ यू कंपेर इन दॅट लायन्स कन्सिडरिंग द बिजी टायम्स गोवा इज फार बेटर देन एनी अदर टुरिस्ट डेस्टिनेशन. सो इतले सगळे प्रॉब्लेम्स देखून जाता. सो हाव अकॉर्डिंग टू यू सिस्टमॅटीक वे आमी कसो मॅनेज करपाक शकता हे सगळे प्रॉब्लेम्स? मॅनेज करच्या पयलीं आमकां पयलीं एक देर हॅज टू बी अ टीम दॅट डिसायड्स वेर वी हॅव टू गो. गोंयांक आमकां खंयच्या डायरेक्शनान व्हरपाक जाय हो एक सिस्टमॅटीक प्लॅन जाय. वन थिंग वी नो इज वी वॉन्ट पीपल हू वील कम अँड स्पेंड हियर इन गोवा, रायट? सो इन दॅट केस वी हॅव टू लूक एट promoting Goa as a high net worth destination. High net worth destination जेन्ना आमी promote करता तेन्ना we have to have activities for people who would want to spend in Goa. So तशें आमकां projects plan करचे पडटले की आमी कितें project करूं शकता. State has to plan the projects. Once state has planned the projects, then we can look out for investments from people. Of course, first preference to Goans, but if there is no suitable Goan who's ready to invest in such projects, we have to look for investments outside. Foreign investments can be bought in. But for that, Goa has to know what is the way ahead. Suppose we are planning a marina project. We are planning space, not space as in, we are planning aerial tourism. We are planning marine tourism. Land-based tourism, inland water sport tourism. So if you are planning all of these activities, then we can figure out a place, we can figure out facilities, then look for investments. When these projects will come in Goa is when high spending individuals will start flocking into Goa. That is first thing. Second, once we have a roadmap going ahead, now today we look at a lot of social media influencers talking ill about Goa, talking ill about Goans, that Goans do not have the right hospitality. I want to say one thing. How many businesses today are owned by Goans? How many businesses when it comes to the tourism segment are owned by Goans? Not all. Goans are very hospitable people. So once we have a plan, call all the social media influencers. Take them to guided tours. Have systematic itineraries for them. Keep one Goan with every social media influencer who comes to Goa and who wants to really experience Goa. I'm not saying they should be paid and advertise for Goa's tourism. What I'm saying is they have to experience hospitality of a Goan. Yes. So transportation देखून हेकाच related आसा. So टॅक्सी ड्रायव्हर्स इन गोवा त्यांच्या खातीर कितें नवें जावपाक शकता और त्यांचे प्रॉब्लेम्स कशे सॉर्ट आउट जावपाक शकता? If you go to Leh Ladakh,
ले लडाखच्यान जर मातशे मेन सिजना पयलीं जर तूं वता जाल्यार फ्रॉम ले टू नुब्रा इफ यू हॅव टू हायर अ vehicle going from Leh to Nubra to say Pangong Lake and back. If you have to hire a vehicle, look at the amount of money you have to pay. Nothing less than 30,000 per vehicle for 2 people. Why are we not complaining about that? Goa is a tourist destination. Goan taxi drivers have been very safe. They have shown the best of the hospitality. Leaving aside one or two cases which you cannot avoid in any travel and tourist destination. Look at the safety that the taxi drivers are providing. Now this is a question when it comes to tourism, when people come to have fun in Goa. Goa also has business. Goa also wants to promote itself as a startup destination. But when somebody is coming for business in Goa, then there are of course apps in Goa that gives you that are giving. There is Goa Miles, there is Goa Taxi app launched by the government of Goa. There are apps and there is comfortable transport. And if somebody is going from the airport to a busy city destination or to an industrial estate, nobody is creating issues. No taxi driver is creating issues. तुमकां दिसता हे जो घटत गेल्लो टुरिझम आसा ह्याच्या खातीर आमकां खरेंच चिंता व्यक्त करपाची गरज आसा गोंयकारांक? पण खऱ्यांनीच जर टुरिस्ट फुटफॉल डिक्लायन जायत गेले जाल्यार ऑटोमॅटिकली प्राइसेस विल कम डावन, whether it is the hotel pricing or flight pricing, it will automatically come down. So anyways, when the pricing comes down, the footfall will rise again, so we don't have to really worry about that. However, this interim period can be utilized to convert Goa into a high-stake destination. So I see this as an opportunity instead of a worry, because if it declines, when the demand is less, pricing will come down and the demand will rise back again. So there will be a upward curve back again, because Goa is not going anywhere. Goan beaches are not going anywhere. They are here to stay. But this can be an opportunity in this time to market Goa as one of the best destinations in the entire world and convert the experience that you can have being in Goa. तुमकां कितें दिसता आमी कशे ग्रीन रेव्होल्युशनाचे वांटेकार जावपाक शकता आणि गोंयान टुरिझमाक हो कसो अफेक्ट करपाक शकता? सो हो क्वेश्चन तुवें बरो विचारलो आनी आय लायक द क्वेश्चन बिकॉज हेचो इम्पॅक्ट टुरिझमाचेर कसो पडटलो. दिस वॉज अ व्हेरी सेन्सिबल पॉयंट. तर ग्रीन रेव्होल्युशन जर आमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कार्बन एमिशन्स जे आसता this comes from developed nations. हेचे एज इंडिया आमी सगळेच हेचे वांटेकरू ना, बट तरी आसतना आवर गव्हर्मेंट हॅज टेकन स्ट्रिंजंट मेजर्स टू काउंटर दी कार्बन एमिशन्स. इफ नॉट नेट पॉझिटिव्ह जाल्यार एटलिस्ट नेट झिरो कशें जातले हेचेर भरपूर गव्हर्मेंटाची वाटचाल चालू आसा. आतां गोवा जर तूं म्हणटा जाल्यार गोंयान गोवा ग्रीन डेस्टिनेशन म्हणून जर प्रमोट करत जाल्यार ह्या गोष्टींचो टुरिझमाचेर भरपूर इम्पॅक्ट पडटा. तर कसो, जर गोंयान जर एअरपोर्टार भायर येतनाच तुका ग्रीन टॅक्सीज दिसता, ओन्ली ग्रीन टॅक्सीज अलाउड. ओके, एक्झिस्टींग टॅक्सीज चलता तो मेरेन चलुनी, पूण एटलिस्ट ज्यो नवें रजिस्ट्रेशन जाता, वेदर इट इज फॉर रेंट or whether it is on hire, both the taxis should be compulsorily green taxis. At least ही पॉलिसी हाडू शकता. याचो एक इम्पॅक्ट वेगळो पडटा. गोवा, इफ यू लुक एट, गोवा इज 15th most densely populated in terms of cars in the entire world. So look at the pressure it has on our entire ecosystem. हे आमकां काउंटर करपाची गरज आसा. we'll have to come up with policies wherein private players can become stakeholders
in establishing various charging stations. Government can establish solar charging stations if you have to be really sustainable. सोलर चार्जिंग स्टेशन्स आमकां स्टार्ट करची पडटली आनी एक 100-200 जर ह्या रेंजीन चार्जिंग स्टेशन जर स्टार्ट जाता, अपार्ट फ्रॉम ऑफरिंग सबसिडीज विच गव्हर्मेंट इज डुईंग इट रायट, जाल्यार इट वील बी अ मच लार्जर इम्पॅक्ट. प्रत्येक गोंयकार खंय ना खंय विचार करतलो की आपुणूय एक इलेक्ट्रीक गाडी, इलेक्ट्रीक व्हेकल घेतलो. आणि हे जे इलेक्ट्रीक रेव्होल्युशन आसा, तर वाय ओन्ली द गव्हर्मेंट एक बेसीक प्लॅटफॉर्म जर रेडी करून दियत, जाल्यार प्रत्येक गोंयकार ह्या रेव्होल्युशनान भाग घेवपाचो विचार करता. आनी जसो डिमांड वाडटा तसो प्रायसींग ऑफ द व्हेकल वील ऑल्सो रेड्यूस. सो हो एक मेजर स्टेप आसा. प्रत्येक गोंयकारांनी आमी सोलर पॉलिसी कडेन फोकस करपाची गरज आसा. कशें आमी हेचे बेनिफीट घेतले आनी हाऊ डू वी हार्नेस सोलर सोलर पावर, हेचेरूय आमकां लक्ष घालपाची गरज आसा. आनी हें सगळें जेन्ना ब्रँडींग भायर वता की गोवा हॅज टेकन स्टेप्स टुवर्ड्स बीइंग अ ग्रीन कायंड ऑफ ऑर अ net zero state, creates a larger impact when it comes to tourism, when somebody looks at Goa. येस, थँक्यू सो मच. तर ह्या आशिल्ल्या आमच्या सामकार मिलिंद प्रभू आणि त्यांच्या वांगडा आमी टुरिजमा बद्दल आणि गोंयकारा बद्दल खूप कितें कितें आयज जाणून घेतले. तर अशेंच गोंया बद्दल आणि गोंयकारा बद्दल जाणून घेवपा खातीर तुमी पळयत रावात गोवन नॅरेटिव्ह. Thank you.